السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في نوفيل سيونس من لو كور انتروداكسيون aux sciences économiques. هاد لا سيونس غادي نخدمو على لي بوليتيك مونيتير et les politiques budgétaires. Donc une partie très importante في les sciences économiques وغادي نتعرفو من خلالهم كيفاش هاد لي دو بوليتيك il permet un pays de stimuler la croissance économique et la stabilité de l'économie ainsi stimuler le plein emploi et bien sûr la croissance et la stabilité économique. Donc, on va voir l'ensemble des éléments de la science parce que ça, c'est très important. Et les gens qui souhaitent bien sûr continuer le domaine, c'est tout le point de départ le domaine. Très bien. Donc pour commencer, أول حاجة اللي خصنا نعرفو سي ملي كنهضرو على لي بوليتيك ايكونوميك هما السياسات الاقتصادية. يعني ما هي السياسات الاقتصادية اللي كديرها مثلا الحكومات ديال الدول، البنك المركزي أو لا الهيئات المسؤولة باش أنها تانفلونسي لا كروسونس ايكونوميك أو لا تميتريزي وتحكم في لانفلاسيون أو لا تنقص من لو تو دو شوماج وتغاردي لا ستابيليتي فينانسيير. دونك اون فا فواغ لونسومبل ديال هاد لي بوليتيك ايكونوميك ا ترافيغ دو بارتي. غادي نتعرفو على لي بوليتيك مونيتير و لي بوليتيك بيدجيتير. دونك تو دابور شنو كنعنيو بلي بوليتيك ايكونوميك؟ sont le moteur de la stabilité et la croissance dans une économie. Ils représentent l'ensemble des mesures qui sont prises par les gouvernements, les banques centrales et d'autres institutions pour influencer la santé économique d'un pays. يعني هذه هي la politique économique. C'est-à-dire l'ensemble des mesures qui sont prises par les gouvernements, les banques centrales et les institutions responsables. Pourquoi? Pour influencer la santé économique d'un pays. Donc, les politiques économiques visent à atteindre divers objectifs, tels que la maîtrise de l'inflation, la stimulation de la croissance économique, la réduction du chômage et la stabilité financière. Donc, هادو هما les objectifs ديال les politiques économiques de chaque pays. Très bien. Donc, on va voir au niveau de la politique économique, on va voir la banque centrale et le taux d'intérêt. Donc, le banque markazi et c'est le fait اللي غادي imposé après les banques commerciales. Et après, on va voir le contrôle de la masse monétaire dans un deuxième temps. Puis, on va voir la politique budgétaire à travers le rôle du gouvernement dans l'économie et le budget et déficit. C'est bon? Donc, on va voir l'ensemble des parties pour ressortir avec une idée là, des politiques économiques. Très bien. C'est en commençant avec les politiques économiques. Donc, quand on parle de la politique monétaire, tout d'abord, c'est l'un des outils qui sont majeurs et qui disposent voilà, des autorités économiques pour influencer l'économie d'un pays. يعني أي دولة راح عندها واحد السياسة اللي هي نقدية. اللي كنهضر على البوليتيك ايكونوميك هي السياسة الاقتصادية والبوليتيك مونيتير هي السياسة النقدية. دونك السياسة النقدية سي ان انسترومون اللي كتحكم فيه الدولة باش تانفلونسي لا السياسة الاقتصادية. سي بون. دونك من بين لي انسترومون ديال لا بوليتيك ايكونوميك عندنا لا بوليتيك مونيتير. دونك هاد لا بوليتيك مونيتير elle est mise en œuvre par la banque centrale. دونك البنك المركزي هو اللي كيسير هاد السياسة النقدية et qui peuvent être indépendants du gouvernement ou sous son contrôle direct. Donc la politique monétaire vise principalement trois objectifs à savoir la stabilité des prix, la croissance économique et le plein emploi. Très bien. Donc on a vu les objectifs de la politique économique. ولكن en termes de responsabilité راه كيدخلوا تحت la responsabilité ديال la politique monétaire. Donc à travers la banque centrale ديال le pays. Donc il vise principalement انه les prix يكونوا stables. C'est-à-dire ما تكونش عندنا une variation اللي هي volatile في les prix. ماشي اليوم يكون واحد البري غدا يكون ان بري اخر. دونك كتبقى عندنا واحد الستابيليتي ديال لي بري ما كيكونش عندنا انفلاسيون. سي بون. دونك لا كروسونس ايكونوميك اوسي اي لو بلان امبلوا. ملي كنهضروا على الكروسونس ايكونوميك سيتاجير دائما كيكون عندنا واحد النمو اقتصادي مستمر في البيي. ديما كيكونوا لي انفستيسمون étrangers كيدخلوا لو بيي et ça permet de faire avec la rotation économique encore plus vite. Et le plein emploi, c'est-à-dire كلشي خدام
donc la circulation de la main-d'œuvre, les capitaux, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont les objectifs de la politique monétaire. Très bien. Donc, on va voir le rôle de la Banque centrale et le taux d'intérêt. Donc, la Banque centrale هي البنك المركزي حيت كاين عندنا une différence. شنو الفرق ما بين la Banque centrale و les banques commerciales؟ يعني البنوك التجارية والبنك المركزي. البنك المركزي كاين غير واحد اللي كيكون كيتحكم في لي بنك كوميرسيال الاخرين كاملين اللي هما البنوك التجاريه. دونك البنوك التجاريه هما اللي كنعرفوهم نورمالمون وكيتواجدوا في جميع المدن وعندهم لي زاجونس ديالهم منتشرين في المغرب. دونك هادوك كيتسموا بنوك تجاريه. وكاين الفرق منهم سيتاجير اللي كتحكم فيهم هي لا بنك سنترال اللي هو البنك المركزي ديال المغرب اللي هي بنك المغرب. تري بيان. دونك هاد لي بنك سنترال en général ce sont des institutions clés dans la mise en œuvre de la politique monétaire. Ils sont responsables de la régulation de la masse monétaire et du taux d'intérêt dans une économie. Le taux d'intérêt sont le coût de l'emprunt et de la rémunération de l'épargne, et il joue un rôle central dans l'économie. La Banque centrale a deux outils principaux pour influencer le taux d'intérêt. Très bien. Donc البنك المركزي كيتحكم لنا في سعر الفائدة اللي كتامبوزيه لي بنك كوميرسيال. لانه مثلا فاش كياخد شي واحد كريدي اون انتربريز ولا ان ميناج كياخد واحد كريدي من هاد لا بنك كياخد داك الكريدي افيك ان تو دانتيغي. دونك هذاك لو تو دانتيغي راه بامكان لا بنك سنترال تحكم فيه واخا ماشي ديريكتومون هي اللي كتعطي كريدي. دونك من بين لي زانسترومون ديالها تقدر تحكم في هذاك لو تو دانتيغي اترافيغ ان تو اللي كيتسمى لو تو ديريكتور باسكو لا بنك سنترال كتامبوزي ان تو ديريكتور سور لي بنك كوميرسيال وبدورهم كيبقاو كيفاريو هذاك لو تو دانتيغي. Donc, on va voir les instruments. أول حاجة هو l'autodirecteur. Donc, la banque centrale, il peut fixer un taux d'intérêt directeur, également appelé le taux directeur, qui sert de différence pour le taux d'intérêt dans l'ensemble de l'économie. يعني هذا لو taux directeur أو سعر الفائدة الموجه هذا هو اللي كتامبوزيه لا بنك سنترال كوم جي دي على لي بنك كوميرسيال. لأنه حتى لي بنك كوميرسيال ممكن يتسلفوا فلوس من عند لا بنك سنترال. Parfait. Donc, lorsque la Banque centrale modifie son taux directeur, les taux d'intérêt pratiqués par les banques commerciales et les taux d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises ont tendance à suivre ces tendances. Très bien. Donc, l'entreprise, ou plutôt la Banque centrale, il est vrai, ça pas le taux d'intérêt pratiqué par les banques commerciales, je vais dire. Donc, il va diminuer son taux directeur. C'est bon? Donc, il va faire un changement au niveau du taux directeur. Donc, le taux d'intérêt, il va changer aussi. Donc, هادو من بين les instruments de la banque centrale qui تسمى le taux directeur. À travers un deuxième outil qu'on va voir, euh, on va comprendre l'ensemble des mesures qui sont prises par la banque centrale. Je vais vous citer un exemple. Si une banque centrale abaisse son taux directeur, par les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires et les prêts aux entreprises ont tendance à baisser. Très bien. Non, peut-être la banque centrale, banque markaziyya, peut-être le taux directeur ديالها. Donc, راه حتى les banques commerciales ينقصوا من le taux d'intérêt ديالهم. Et donc, cela peut encourager les emprunts, les investissements, la consommation, et ce qui stimule l'économie. Très bien. يعني هنا كنفهم يعني من بين السياسات ديال البنك المركزي. Très bien. حنا بغينا encourager يعني الناس ياخذوا les emprunts من les banques وياخذوا des investissements ou la consommation ainsi de suite l'ensemble ديال les éléments. Donc خاص يكون عندهم un taux d'intérêt اللي هو réduit يعني يكون اللي هو c'est-à-dire proche de 2%, de 1% et très faible. Et donc pour faire ça, la banque centrale doit imposer un taux directeur qui est faible et qui est réduit aussi. Donc c'est dans cette logique. Très bien. Ça, ce qui concerne le taux directeur. On va voir maintenant le deuxième instrument, c'est le contrôle de la masse monétaire à travers la banque centrale qui peut influencer les taux d'intérêt en contrôlant la masse monétaire. Donc, s'il souhaite stimuler l'économie, il peut acheter des titres financiers, injectant ainsi de l'argent dans le système financier et faisant baisser les taux d'intérêt.
Et s'il souhaite freiner l'inflation, il peut vendre des titres financiers, retirant ainsi de l'argent du système financier et faisant augmenter les taux d'intérêt. Parfait. في هذا لو كا كاين عندنا ان اوتر انسترومون ديال لا بنك سنترال اللي تقدر تحكم فيه بلا ماس مونيتير. C'est-à-dire ملي كنقول لا ماس مونيتير هي لا كونتيتي ديال لا موني اون سيركيلاسيون دون اون ايكونومي، يعني هي شحال ديال الفلوس اللي كدور في واحد الاقتصاد. دونك لا بنك سنترال عندها القدره تحكم في شحال ديال الكونتيتي اللي كتسيركولي. دونك الا بغات باغ اكزومبل تزيد من لا كونتيتي اللي كتسيركولي في لو بيي، qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va acheter des titres financiers. يعني هادو من بين les instruments اللي كديرهم la banque centrale. C'est des titres de créances négociables, les titres financiers. Donc, il peut acheter ديال هادوك les titres. Donc, il غادي تشري هادوك les titres. Il va donner en contrepartie quoi? Il va donner de l'argent. يعني غادي تزيد la monnaie في l'économie. لأن هي غادي تاخد لو تيتر وغتعطي الفلوس. دونك الفلوس غادي تزاد في l'économie. Très bien. Maintenant, il بغات تنقص من لا كونتيتي ديال لا موني اللي كدور في واحد الاقتصاد. يعني par exemple بغات تنقص واحد الكونتيتي، c'est-à-dire خاصها تميتريزي لا ماس مونيتير. Donc il vise à réduire la quantité de la monnaie en circulation. Qu'est-ce qu'elle va faire? غادي دير الريزونمون انفيرس. هاد المرة غادي تبيع لي تيتر. دونك غادي تبيع لي تيتر، دونك هي اللي غتشد الفلوس. دونك غتبقى تدخل الفلوس كوم سا لا كونتيتي ديال لا موني اللي هي اون سيركيلاسيون غادي تنقص. C'est bon. Donc ça, c'est le contrôle de la masse monétaire, c'est un instrument très important في la main ديال la banque, des banques liées à la banque centrale. Très bien. Et je vais passer maintenant là exactement le contrôle de la masse monétaire. Donc, quand on parle de contrôle de la masse monétaire, c'est la régulation de la quantité de la monnaie en circulation dans une économie. Il est souvent utilisé pour influencer l'inflation et la stabilité des prix. Très bien. Donc, la banque centrale. فاش كتبي تميتيريزي لانفلاسيون سيتادير تحكم في التضخم وتحكم في ثبات الاسعار، فراه خاصك تحكم في لا كونتيتي ديال لا موني اون سيركيلاسيون. باسكو الا كانت عندنا اون كونتيتي اللي هي اكسيسيف ديال لا موني اون سيركيلاسيون، سيتادير واحد كميه كبيره ديال الفلوس اللي كدور في الاقتصاد اكثر من اللازم، هذا كيؤدي للانفلاسيون، كيؤدي للتضخم. يعني هذا من جهه. وبينما الا كانت عندنا واحد لا كونتيتي ديال لا موني اللي هي قليله في الاقتصاد، يعني اقل من اللازم، هذا كيؤدي للديفلاسيون، يعني العجز. دونك ما خاصش لا كونتيتي ديال لا موني اللي كدور في واحد الاقتصاد ما خاصهاش تكون كثيره وما خاصهاش تكون قليله، خاص يكون توازن، خاص تمشي على حسب الاقتصاد ديالنا. دونك هذا هو لو رول ديال لا بانك سنترال، خاصها تعرف تاجوستي لا كونتيتي دو لا موني اون سيركيلاسيون باش ما تكونش زايده وما تكونش ناقصه. دونك راه باسكو لي دو كا راه يسون غراف. سي بون خاصها تجي في ليكيليبر، خاصها تجيب ليكيليبر في la quantité de la monnaie en circulation. C'est bon. Et ça, c'est à travers les instruments qu'on a discuté jusqu'à maintenant, le taux directeur et le contrôle de la masse monétaire. Donc la Banque centrale peut influencer la masse monétaire en achetant ou en vendant des titres financiers, en ajustant les réserves obligatoires, les banques commerciales et en modifiant son taux directeur. Donc, les instruments de la Banque centrale. Un exemple, supposons qu'une économie connaisse une inflation élevée, c'est-à-dire qu'il y a un taux كبير. Donc, pour maîtriser l'inflation, qu'est-ce qu'il doit faire la Banque centrale? Il peut vendre des titres financiers sur le marché ouvert, retirant ainsi de l'argent du système financier. Moins d'argent en circulation signifie que les gens ont moins de fonds à dépenser, ce qui peut aider à freiner l'inflation. يعني هنا باش نقصوا من l'inflation خاص la Banque centrale تبيع دي titres financiers باش هي غادي تدخل l'argent وغادي تفريني l'inflation. Donc ça c'est en termes du contrôle de la masse monétaire. Donc on voit principalement que les deux instruments de la gestion du taux d'intérêt et le contrôle de la masse monétaire par la Banque centrale exercent un contrôle précis sur la santé économique du pays et en s'efforçant d'atteindre des objectifs de stabilité, de prix, de croissance économique et de plein emploi. Donc ça, ce qui concerne la politique monétaire. D'abord, on va passer vers la politique budgétaire et on va voir ça à travers la politique budgétaire. C'est un autre pilier essentiel de la politique économique. Donc, باش
نعقلو مزيان عندنا لا بوليتيك ايكونوميك فيها لا بوليتيك مونيتير ولا بوليتيك بيدجيتير. شفنا دابا لا بوليتيك مونيتير، دابا اون فو باسي فيغ لا بوليتيك بيدجيتير. تري بيان. دونك la politique budgétaire, c'est un pilier essentiel de la politique économique, mais il revêt du domaine du gouvernement plutôt que de la banque centrale. يعني ملي كنهضر على البيجي سي ليتا، ملي كنهضر على لا موني سي لا بانك سنترال. سي بون، يعني دو زاسبي لو ما ديفيرون. البوليتيك بيدجيتير راه الدولة هي اللي كتحط لا بوليتيك بيدجيتير، يعني السياسة المالية ديالها. Donc, il implique la gestion des revenus et des dépenses gouvernementales pour atteindre les objectifs économiques. يعني budget ديال l'État. Donc, pour savoir شنو هما لي revenus، يعني شنو هما المداخيل اللي كتحققهم الدولة وشنو هما لي dépenses اللي كتصرفهم الدولة. Donc, pour atteindre des objectifs économiques. Donc, les aspects clés de la politique budgétaire comprennent, on va voir dans un premier temps, le rôle du gouvernement dans l'économie. Mais le gouvernement, c'est l'État. C'est bon. Donc, le gouvernement joue un rôle majeur dans l'économie en fournissant des biens et des services publics. Très bien. Et là, l'État, le rôle de l'État, c'est le service public. Très bien. Et en redistribuant les revenus par les biais des politiques fiscales et en régulant divers secteurs. Donc, la politique budgétaire, c'est un outil principal pour mettre en œuvre la vision économique du gouvernement. Donc, la fonction de l'État, c'est le service public. Donc, à titre d'exemple, le gouvernement peut augmenter les dépenses publiques pour financer des projets d'infrastructure, stimulant ainsi la croissance économique et en créant des emplois. يعني من بين الحوايج اللي تقدر يديرهم l'État, c'est l'infrastructure، يعني البنية التحتية. دونك اللي كيبني الطرقات، اللي كيبني المدارس ولا الجامعات، المرافق العمومية، هادوك كتحكم فيهم الدولة. دونك باش تقدر دير هاد l'infrastructure، هاد لي زونيفرسيتي وهاد لي زيكول، خاصها دي ديبونس، هادو كيتسموا لي ديبونس بوبليك. دونك كتفينونسي هاد لي بروجي باغ لي ديبونس بوبليك. دونك هنا كنفهم انه كومون يعني لو بيدجي ديال ليتا اي كونستيتيي. هذا في لو كوتي ديال لي ديبونس. بينما كاين عندنا ان اوتر اسبي اللي هو ديال المداخيل، اللي هو الريفوني. دونك كيفاش كتدخل ليتا الفلوس؟ سي اترافيغ لي زامبو، يعني الضرائب اللي كتفرض على شكون؟ على الشركات باغ اكزومبل. يعني الشركات فاش كيحققوا المداخيل ديالهم، واحد الجزء منهم كيمشي لليتا على سبيل يعني ضريبه، يعني اتيتر دامبو. ولا ميم شوز من عند لي ميناج اللي كيخلصوا الضريبه على الدخل، امبو سيغ ريفوني، تا هو كيمشي للبيدجي ديال ليتا. دونك باسكو هكا كنفهم البيدجي ديال ليتا فيه بارتي اللي هي ريفوني وبارتي اللي هي ديبونس. تري بيان. Maintenant, le budget est déficit. Donc, on va voir l'aspect du budget déficit. Les raisons, c'est que les budgets de l'État sont des plans financiers qui détaillent les recettes et les dépenses prévues pour une période donnée. يعني في البيدجي ديال l'État كيف ما شرحت لكم كيكون عندنا les recettes et les dépenses، يعني les revenus et les dépenses ديال l'État qui sont prévus pour واحد la période، généralement une année. كنمشيو كنقولوا شنو هما المداخيل ديال الدولة والمصاريف ديالها مدة سنة. سي بون، وهذا هو لوبجي ديال لا لوا دو فينونس، قانون المالية. دونك ان بيدجي équilibré est atteint lorsque les recettes égale les dépenses. ملي كيكون عندنا لي روسيت قد لي ديبونس ديال ليتا، فهنا كنهضروا على واحد لو بيدجي ديتا اللي هو ايكيليبري، متوازن، يعني عندنا توازن ما بين المداخيل والمصاريف. بينما ممكن ان لي ديبونس ديال ليتا يكونوا اكبر من لي روسيت، سيتادير هنا كنهضروا على ان ديفيسيت بودجيتير كي سو برودوي. يعني هنا كنهضر على عجز في الميزانية، سي بون، اللي هو اللي كيتسمى ديفيسيت بودجيتير. Et maintenant, je vais vous citer un exemple. Si un gouvernement dépense plus d'argent pour les programmes publics et les services qu'il ne perçoit de revenus fiscaux، يعني فاش l'État كتصرف فلوس في دي بروغرام بوبليك ديال السيرفيس بوبليك واللي ما كيدخلوش ليها دي ريفوني فيسكال، يعني دي ريفوني فيسكو، ففي هذا لو كا l'État il enregistre un déficit budgétaire.
Donc ce déficit peut être financé par l'emprunt, ce qui peut entraîner une augmentation de la dette publique. يعني في هذه الحالة كتواجد الدولة في واحد العجز ديال الميزانية. دونك ملي كيكون عندها عجز ديال الميزانية فراه الحل اللي كيبقى لها هو تلجأ للقروض. يعني غادي تسلف il va octroyer un emprunt. Donc il va prendre, ou plutôt il va détenir un emprunt. Donc avec l'emprunt, c'est l'augmentation de la dette publique. C'est bon. Donc nous faisons l'aspect de la politique budgétaire, on fait l'aspect de la politique monétaire, obligation qui pour la politique économique. Donc voilà ce qu'il faut garder à l'esprit en termes d'objectifs multiples de stabilité des prix, de maîtrise d'inflation, de croissance économique et, voilà, et de plein emploi. Il faut bien sûr euh, bien insérer les politiques monétaires et les politiques budgétaires pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc ça, ce qui concerne la partie de la politique économique, on va continuer le cadre de cours licence à venir, Inch'Allah. Donc je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine séance.